44 times. Zero. 1 point na ako. Ay! Wala. Wala pa ma. Ano sagot mo naman? Ano? Tara? Di ba? 105 ba yun? 10. Ayun. Ayan. Lalo ako yun. Oo nga pala. 44 times. Iyak na siya, guys. What's up guys? What's up, guys? Okay guys, bibigyan ko lang kayo guys ng 5 points. Kung sino yung una maka 5 points ng math challenge, mananalo ng 100 pesos. Walang intro guys. Let's go. Ready na ba kayo? Ready na. Ay, hindi ka na ba? Yes, hindi, taas kamay. O paunahan makasagot. Sige, paunahan na lang ka. Okay? Para matalo sa akin to. Paunahan makasagot guys. So, wala nang intro guys. 5 points. 8 times 9. 72. 8 times 9. 81. Are you sure? Yes. 72. Ano ba, ma? Hindi yun 72. 72 ako na una nasagot, di ba? Sabi mo, paunahan! Sabi mo, paunahan! 8 times 9. 72. Ang sagot ni Hannah, 72. Are you sure? Sure! Sure! Is correct. Sabi niya, 81. Una kong sinabi, 82. 72. Okay, Hannah, meron ka ng 1 point. Alright. Yes, 1 point lang, guys. Game. 18 times 6. 18 times 6. 108. Is correct. Okay. Mama 1 point, Hannah 1 points. 1 point tayo, gan. 71 times Go, mama. 5. 71 times 5. 31! 31! No. 81! 71 times 5. 355! Is correct, Hannah. Ay, 355. Okay, so 355. Hannah 2 points, Mama 0. Your hand. Okay? 2 points, mama 0. 44 times. 0! 1 point na ako. Ay! Wala. Wala pa, Mama. Wala pa. Ano sagot mo, Mama? Ano? Tara? Di ba? 105 ba yun? 10. Ayun. Ayun. Lalo ako yung Oo nga pala. 44 times. Iyak na siya, guys. 44 times 8. 342. Wrong. 352. Is correct, Mama. Ay, kasi. Hindi ka kasi ba? All 2. Yung isa yung naano ko. 12 times 18. Isa yung 12 times 18. Hindi ko siya malabas sa utak. Hindi ko siya malabas sa utak ko, guys. 12 times 18. Let's go. Is correct, Mama. Okay, 3-2. 3-2. 55 times 6. 330. No. 330 is correct, Mama. Okay, Hannah, lalaban ka pa ba? Siyempre. Kasi Ilan lang ako? 4-2 na. 4-2 na agad. Isa na lang. Nakakatry pa lang siya pa. Isa na lang, panalo na si Mama. May 3 ka pa lang ba? Oo, di ka nakakapanalo kanina. 4 times 9. Ano? Wait lang. 4 times 9. 36 ah? 36 is correct. 36. Ano 36? 36 is correct. Sorry to 36. Okay, Hannah 3, Mama 4.
No. 7 times 6. 42. Okay. Dapat din. So, Si mama kasi. Ana, sorry. 108, tapos sumunod doon. Wala Ano na, sumunod doon? sunod ako pa Ano, hindi. Dalawa sunod ka lang naman. Oh, natatalo pa yung dalawa. So, Hana, sorry. Bawi ka sa susunod. Yes. Okay, mama, ikaw ang nanalo ng Guys. math challenge. Okay, mama, meron kang 100 pesos. Okay, mama, tanggapin mo ang 100 pesos. Malutong to, ma'am. Malutong. Malatong. Okay? Congratulations! Congratulations. So, ano, mensahe yung mama? Shoutout mo? Shout out sa inyong lahat, kay Mr. Hawaii, kay Mr. Mark Anthony, kay Mr. Mike Jones, at kay Ninay! Oh. Hana? Shoutout sa mga subscribers dyan. At sana paabutin mo kami ng 1 million subscribers. 1 million subscribers. Boom! Boom! Okay, syempre, kahit naman sino mga vlogger, guys, is pinapangarap yung 1 million subscribers. Golden button na ba yun? At shoutout kay Mr. Gold. Hawaii. Ay, Gold. Gold button. Yes, gold Yes, ball. shoutout Pero kay guys, Gold. kahit siguro kahit mga 100k na. 100K. Kasi, To 1 million. pero kung papalarin tayo guys, aabot tayo ng 1 million. Sobrang happy yun guys. Hindi matatawaran yun ng pasasalamat sa ating mga viewers. Kaya guys, tulungan niyo kami guys maabot ang 100k Yes, guys. subscriber. Bago natin pangarapin ang 1 million subscriber. Subscribers. Yun guys, thank you so much. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! Hanggang- Nina. hanggang sa muli guys. Salamat sa panonood. See you next vlog! Bye-bye! Subscribe!